My name is John Lincoln. I'm from USA State, Alabama. I was training MMA for 15 years. So, sampai aka show sa Martin Tero so. Dua parque do ala loader da jim hello wall. Machine micro no lane era dol. Ele was match. Kuzariya. I have a good boxing, I have a good grappling and good jiu-jitsu. I think I will knock this guy out for 10 seconds in first round. Sport خلاده و شکولا دول شنا اشتا بوکس لیلر تو تا بوت اری ور کس دول پیتورش که چامس کا اغرا نغلا دوی يقول تعالوا بوش اخ كاش ذاك هو دوا ايش تويتو. And I want to say you one thing, guys. Tomorrow night, I will be champion. I will be champion. Remember my words, guys, because I'm training a lot for this fight and train so hard. See you tomorrow. فلان نبوي وتا ايش ولا شو هم يلا تدا بروست سؤال ولا دوي هر جو تشامب تعمل تاني وبشي قتام ايش ده شو نقول نقطة دينا. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're gonna keep this clean. Touch Ready gloves now, now hold if on you a wish minute, to. go champ. All right, let's do this. Fight! Friend, مال ده لو شنو؟ ريتش. تاخذ ويسبر باشد عليه المكدو. Алло, go champ, ده بيتايتاسو. هذا просто حكم نرمات حاجة. Морской бриз хаваю. Хава. Blue label его. А бриз хую? Французский прованс мухито. DQ. То есть DQ. لا императрица его. هذا علا نقطة بابو 4 سالج. شو تيغ. Лорта алай. شو دوا. Отца дубайский принц волшебный хитил. لا ومو. شيخ أولك دون. خزي عم تعرف شو متكي. خنبارة. تعشي ايفون نرسس اي عيش. مت كم يا. علا ليش بس نقطة فرنسا شبات. با مبو. ولا تودي وش. غدا والو. موجود تيت ارمك شو ايفون سي عمل. هرهول عليه. هم بالك دي زشاير شميوش ديك. لازم هو خير. Автопарфюм топ-лайн. А меча юкшу. Любой тюк на юку. Топовые ароматы от компании Орса для твоего авто и не только. Мы предоставляем продукцию Aroma Top Line, широкий выбор парфюма и парфюмерной химии, 20 уникальных линеек, где каждая представлена 10 вариантами ароматов. Хазаатер, Хазасунат. Спрашивайте во всех магазинах ЧР. Ну кар حلو هديك ريسون تاع سوداني وش. ماشي شو توشك مايو. ميك شغله. Изготавливаем жалюзи любых видов, рулонные, вертикальные, горизонтальные зебра, натяжные потолки, глянцевые, матовые, сатиновые, фотопечать, ральставни и москитные сетки всех видов, огромный каталог фактур и расцветок, а также объявляется акция на жалюзи. Закажи жалюзи на 3 окна, получи на 4 бесплатно. Самые доступные цены в регионе, кратчайшие сроки выполнения и гарантия качества. Телефон 8 938 4 шестерки 018.